127 million pesos ang kantidad sa flood control project dinhi sa Dakbayan sa Mandawi. Unsay nahitabo? Natumpag. Way uwan, way bagyo, way baha. Ni collapse lang og kalit pagtan-aw sa sud, lipak sa kawayan ang gibutang imbis kabilya. Bamboo, kawayan, lipak sa kawayan for a flood control project. This is not just substandard work. This is corruption. Barefaced and insultingly lazy. And yet, naagihapon sa pwesto ang mga responsable. Smile pa sa tarpaulin. Corruption doesn't just steal money. It steals dignity. Pero sige lang, ilang mansyon, hayahay, samtang ang katauhan, sigiglangoy sa baha. And the congressman behind this, pagkaway-uwaw. Pero daghan kaayong ads, promising service while pocketing millions. Nice. Let's stop calling them honorable. There's nothing honorable about bamboo flood controls and disappearing billions. Kurakot, dili angay pabalikon, dili angay pasayloon. Dapat prisuhon na unta. Another day, another Regal POV.